Yul Jones puak shua brane do pishu pitmo. Ngata lungnare shun chade tsapa. Ngata lea jukskan ya ika skot yotkan tsangma dring ika jalzum. Skot kan etwa tenenganang nyapo. Kartek se ka juks yotkan Satish ji, Vikram Randhawa ji, tenengatai President Zankashile nang tenegen lersos pe BJP latsan palangyas nang miksal du tenengjai ka jalzum skot yotkan tsangmala Yinging tapane tukje che juchesin nije drink time pinkte dutsot salte tenengaje spera ngi sumjignyana skutchesla ying tapane tukje che jule lanja changma tukyusinok daksangye sangsngon la sungshat salkan gune jibjib salsal ngi jamol te nokte spera gune kanyel dablan chamichu drink ngatang parliament election na delte ngatang ika zomste nok ngatang sangme tayang lanchik rangrang vote rinchan bo salte ngatang ladakh se MP dama jachesinok ka MP bu Ngata Zanskar पे MP, Dras पे MP, Kargil पे MP, Nubra पे MP, Changtang पे MP, Le पे MP, Sham MP जैसे ngata संगमे परला MP चिक दामचे सिनो दिरिंग काजुगे इकादा जी कोंगुस कोंगुने मोला जात yang party gune savena stat na Le पे MP ना Kargil पे MP जैसे थेंथें तान योच्चक कावे तो Zanskar पे MP चालते थोबा में चक दिरिंग ngata इवो trust deficit जरा नो Chignang chige ka local met kane tous son se no shidena lepa kargil pe ka barosa met ya kargil pa lepe ka barosa met ya june zanskar pa nang nubra pa chokuna tisoyo met ya dring I tous pe ka ngatanga shitchuses donglen jono yiwa political challenge teve twa ngatanga kazuk shige impil damen sui impil damen lepe impil damen kargil pe impil damen jena ngatang sangme ladakh pe impil dam go shezut ya ngatang sangme zanskar pe impil dam go shezut ya ngatang sangme nubra changtang sham Dras sangme MP ngatil dam go shezut ya ka MP chik po yutte ngatangai yul kyawa lustot kan ngatangai zanskar chokun ngatangai rala kum choksi yulgun ngatangai shade choksi yulgun te gun espera sangma delhi athotte khongun eskangal gun tus se ka sel tukane MP jik dring ata gosdom yutya te pie dring ata vote tang gosano dring ata vote postong shngana shua thut tang chene vote mano dring ata vote por mi jige khalche thut tang chene vote mano dring ata vote post ngen tumpo nang jaw ngosya tang chene vote mano dring ata vote por tezam rinchani no nija mimang se vote por rang vote por rang mane ngera vote por chabo chose gyagare shidlon na sal choga mano tebe ton tak no gyagare shidlon la metkane power ji wangcha ji ngati laga yotyak tebo miser re nang re se rang vote rinchan mano Skota sangme sangalangi nija te ujuchesin sam mangmang nyanna nijara vote po mang sangmang asal la juste spera nispa de kanga ji jucheno Bharatiya Janata Party reltos pa jamian sring namgyale minge ka nije vote po sal juste tewa dringi ka nije dunla jujo ja dring ngatange mangan mane ngata spera shidena mamang po sorat pen shidena candidate bingzane reltos pa bingzane minda spera ta pen ngata zi chalang chache spera ta no Singmo chache spera ta no chosduge spera ta no Botonang Batti speratano, Lenang Kargil speratano, Shianang Sunni speratano, Serponang Dupe speratano. Lekin talane dem skosenanga. Bharatiya Janata Party candidate Jamian Sering Dunla Bings to Yodna, Yergas spera chipotang chesin yang chiang tang chesman. Chia Jodang ata Yergas. Drink dem skosla Bings to na Chaton Jipute Bings. Drink dem skosla Bings to na Yule Yergas Pia Bings. Drink them skosla Bings to Chicho Chesjot Jodna. Chicho ste Yod Dang Lojna Narendra Modi se Chicho Yod. BJP MP ka thuptane chichos tyo zanskar la tamshik phantot nge samenanga nge sangana khonga chonamgyal na khong same jibjib salsal ngi ja molto kya tanye juin tane phalanga ta chicho nyan chizo kya chi pia MP langste no ngatang kursi ka duga langste mano ngatang MP er kal nente privilege ne la phantok ne la skip pocho ne ngatang langste mano delhi so se government kotara na aram chose nitang se duga la dring ngatang election na langste mano Dringata election alang seyotna nyamsung nyalbachan same tugu guna rara yulla jin keme ka quality ngatang spus tak pe yontan top chuk se pe dringata MP alang dringata MP election alang seyotna nyalbachan nyamsung guna manchot chuk se pere metpa zumo mang po changko ka khurte ngata zumo ningpa sonta chongkan mang po changati yulena te sangmala rok ramda tusika choches la dringata MP alang seyotna dringata MP alang seyotna jimbat pa gune ngata laktona batkan guna rin juk juga ngata MP langstono ngata sanskar chok guna spe borna lungna chok guna ngata sharma gyala minano te changma ngata ane lampe se karja khunu ngata manali kalche se ngata charjil dingo se te pia ngata MP langstono ding ngata MP langstono na ngata ladak se junu phomo changma su nyun silte su mangpo silte su masila
sepi de lasna me dala dring mang po dukstu kya te chang me lakpe ka sepi de lasna kalche sipia dring nga tang impia lans dring nga tang election lans te yotna junge lasna ngati junu changma la thoba mano junge lasna ma top kan changma nga tang zure lasna kazu ping se kyong se tan te mo pia nga tang dring election lans te no dring nga tang election lans te yotna ngati dandur bo ote guni no ngi je tu la sal pocho se jun dring jamyang sering nam gale danga bo resistance palbar nyam po mano dring kong BJP ngata danga bo Congress party nyam po mano nge danga bo kargilo panang nyam po mano nge danga bo ladak se yargas nang nyam po no daksenger jotkane ngata yargas se charji gune kano dring ngata zambuling na thatot gas enjik nang kangri changma gyokspa juinut kya gadi mang polen chanok tupa ta nut kya kabe jaste se ngati kangri gun yong che chane lo nishu sunchu sakpa soena hezete yul mang pena ngata churkon chenut kya tebo changma charji dings te ngati ladak po lord kyatak mang po tarung sonte borches po dring ngati duna danga no Congress party na resistance palbar ngati danga mano dring ngati danga no hi ladak se skat ige rikjung chupo wo stanpo kazu borin te pe dring ngata election alams te kya dring ngata election alams te na zanskar la district choche se pe ngata election alams te no dring ngata election alams te yotna zanskar MLA seat po kargilo pe kane klok te chons te zanskar pe soso ngata ngata se pe election alams te no dring ngata election alams te yotna ngata ufti thang ka jase gorom choche pe ngata election alams te no dring ngata election alams te na zanskar na telephone connectivity gyala choste internet dul chuko se so tak dring zambuli na stunte kazwe lena dulat te cho thopri thoptang ngata thop chu election alams te no dring ngata election alams te yotna chadar alam jokspa dub chukte shinkul la tanal putte jokspa zambuling dang manali yutte ngata thu chukche se pe election alams dring ngata dunla challenge ote gunino donglen ote gunino te pia ngije vote ngaja hosa juste ngija jua pulat kursi ka dugala ngije vote chu partis ngaja hosa met yule pia last wala mimang se pia dat porte nyalwa chanyam shung gela thidala dring ngata vote sal goshe jutya teve pia BJP vote sal juste ngije dunla jua ngaja zanskale onzane insina congress espera tangches man zanskare yergas espera tangchesin ka yergas po dring sakpa insina congress kune java phanste porto Yulena worker kachik shalte ngata yul samena mimans gumrena bortiot ngati jak zanskala campaign onzane yul la juspen driang ngi judun la juat Bharatiya Janata Party chokstor zat zanskare yargas po losh ngena ngija pharak magics na testi ne ngaje zanskala dong mistan ngije dunange challenge bora te pia jo dring zanskar pangata dring ngata zanskare na ma donglen nang chotta mangpo kya ngata ma chotta mangpo kya spera mangpo ji khasan se juang nya na mano lekin nija kyuzo kya ngati yule ka chi chenyo ngati mirik se ka gobnon kazu chenyo ngati mitans nyun kazu chenyo ngati tuuna yontan chia top chugamet kargile na ngata nokri chia top chugamet is pera chama ngata dringi ka khul ke ngata media na igune dunla khul ke zernya na mano ina nija kyuz joti chama o yiwor donglen na chotta chama metkan choche se pia dring ngajeshwar Bharatiya Janata Party reltos pa chokskor zat nije dring ngija tewang lo kelpulin lo sumchu sobji mane chacheman lo sumchu sobji ka si ka dukste MP langnya na tene nije andaza zat chi chwa nyan chesino ki junuba ladak skaru kyer nyan chero nije andaza zat zanskar pe pianga mi soma man nija gyuzyo nam hospe jaga zanskar pe pianga bin duksten dring chapa nyeteve jir sotte man nije kane dring chapa zanskar langa gomanga teacher la dukstot pen kasha testing nga tourist nga zanskar yul changmena tulpe nga gyuzo zanskar peskiduk ka tupstane PH nga yul changmena tur chospen kale skot mayan jane kale se MP chap chosten nga yonspen puktale chulovena te tuzla yonspen ka tuzla ngije zanskar isi gunang ma khortok te jane te tuzla nga yonspen lene ka tupstane kane fan kute nga ta yul gunena last chosto direct te pia juat ngije yul pia nga mi soma man dan ranskon software demsko chazane nga zanskala dachik dukspen yula korte yule nga ta yarga sangwa top tro shoste nga gyusyo te pie jot nga ngija jap tok jwe nyanche ja che jwe nga ngije yule ta chu lungspo sangwa gyusyo zanskar pe kane nga chang ko samet sirf vote re sala jat ngija stante tan losh ngena yarga che zer ngata nyanche chane lasno nyedring izam khastan shate zerat na miyan che singes karma phapse ngija khongse tan nye mani mizer ngadring te pia nyanchera che jwet na nye party Bharatiya Janata Party center ka lokste yongduk Narendra Modi youngster prime minister gyurduk dring ngana nyampo BJP se izam usko nga roks la dulduk thore last jana hi samangi capture dino spungro kino ngata yule na phan tokchesino te pia jwet ngija ngidring sa khatsan ching shikshwin nije sanskare district pia mashante kuchota
마 전데 쿠초 살 니자 이 쿠초보 드리상 다망페 알라 살고 셰주텐 nga cerca yo pe tezane ngata jamune loptukune district pe kucho tangzane kargile si se sanskala district hoshes manlo lo amalole tebungi se ka gobnoni no nga le si dukse nga sanskare kargile si man le si dukse kyagare shidlo Narendra Modi sanyi loptas kyo tane ne diste tangspen sanskar pa district hoshes no zerte je jodna nga sanskare halat thongstyo sanskare nazluk nga gyusyo Kargile si na ranskong sospena kucho shorto le si zanskare chitela kyak juste chitela na ngaratela kera chitela rakzespenie nga gyusyo nije zanskare yulmi mamangpo darkhas kute le si kayon nga gyusyo le asarai sikche sakyaton kwa nokri ton kwa yato chos ko tena denchu kwa na denchu zete nga chingen kane japstok nge le si kurchika dukstang nginja juste nyetebe jin sotte man Ni jin soteman magar ngi jangi gyus cha chuksten las kazu ichwa nok zerkan bo stawa nging pa kurkan man nge jurisdiction bo nge area bo chipkyang chan na wa thara nok tena wa nga lakto tangya na manok zete nge to zeremet ka yulla nge mirix nasat ka yulla nge skatrik chigat te yule miguna japstok juches bo nge lasgani tenna fia nga chok sonam sakse dringa ika leften japstok jus yonsten nga zun thama kolte yonsten man yule na chikdil sikte yonsten man Dringte piangingija juat zanskare yarkya se piangije vote salazat leka tsarre zanskar la korte zanskare yarkya la ziksa metna teningije tos Dringi mama po juches met o inna spera ngi sumbu ju kurte nije dunla jujua jalten MP election zane vote rere nang rere ma khatchan chano ngata itu yo nistong chubji lo ka thuptan chawang thangzane vote sumchu sorogi kane thangstemo te pia MP election na vote chikchigang jalpam chashidano nija changme vote po tholaga masala nija ika le kane le vote sal zanskar kane zanskar vote sal vote zanskar le te nija le yota kane match kyoda jat nija kane match kyote vote sala jat kalte zanskar la yargas gosat na zanskar la yargas gosat na nije vote sal gosano malse ka dukse vote mata yargas chamano nge khas sanste jut ika dukse aru charjil dingen yargas chache man Rana yulas kote vote salazat kami vekane kai party vekane nija yargas tondu teva vote salazat testing ne yargas chame da nije mol nija drin tenna bo local purchase nga rewara nam zanskar pa gosdom song pe jaga cha election a thana to phama to nija japstok juches in nyete ve jin soches man nije iches song se local song se vote salat na zanskar la district khong se stante tangches nge lasi Nija wada chen zanskar la district khong se tangches nge zimor nge chanain yanga gyus yot kane thopches yot kazu khongches yot nge Delhi BJP uskyong mama pospera tang chartyot dijak ladakh la nge division chat khong zane nge zanskar la district po nyampo tong zete nge spera tang syot inang ngata kargil ne reaction yong kan nang khajule halat la tas de khaptak cho matuat thore BJP MP ne thangse chatna ngate ve ka mang las ngargar chukchuk nyampo shul nyanches yot te pe nge ja local pulat talan nija district khong se pe nge vote po nga hosat zete nge ja jot sangma tukje chechule